हाय फ्रेंड्स, केम छो बधा? तमारुं खूब खूब स्वागत है बीना screationgujarati में। हूँ छुं बीना अने आजे हूँ तमारा साथे शेर करवा जई रही छुं रांधण छठना दिवसे बनता मेथी अने बाजरीना वडानी रेसिपी। तो आपणी ट्रेडिशनल रेसिपी है, दादी नानीनी रेसिपी है, तेने आपणे एकदम टेस्टी अने सिंपल रीते सरल रीते बनावीशुं। तो चालो फ्रेंड्स बनाववानुं शरू करीए। विडियो गमे तो लाइक कर देजो, चेनल ने सब्सक्राइब नहीं कर्युं तो चेनल ने सब्सक्राइब जरूरथी करजो आवी ज नवी रेसिपीज जोवा माटे। तो फ्रेंड्स मेथी अने बाजरीना वड़ा बनाववा माटे मैं अहींया लीधो छे 1 कप जेटलो घऊनो लोट, साथे साथे लीधो छे 1 कप जेटलो बाजरीनो लोट। खाली बाजरीना लोटथी तमे बनावशो तो बाइंडिंग एटलुं बधुं नहीं आवे, एटले थोड़ो तमने घऊनो लोट एड करवानो छे। आ बंने लोटने आपणे एकदम सरस रीते हाथनी मददथी मिक्स करी लेशुं। हवे हूँ अहींया एड करी रही छुं धाणा भाजी अने कसूरी मेथी। जो तमारा पासे लीली मेथी होय तो ए पण तमे लई शको छो। हवे एनामां आपणे एड करीशुं लसण, अदरक अने तीखा लीला मरचानो पेस्ट। त्यारबाद स्वाद प्रमाणे मीठुं एड करी दईशुं अने हवे आपणे मसाला करीशुं। तो 1 टीस्पून जेटलो काश्मीरी लाल मरचो, 1 टीस्पून जेटलो धाणानो पाउडर, अर्धी टीस्पून जेटलो आपणे एड करीशुं हळदरनो पाउडर अने अर्धी टीस्पून जेटलो एड करीशुं गरम मसालो। तो गरम मसालो सारो एवो वापरवानो छे। 1/4 टीस्पून जेटलो आपणे अहींया हींग लई लेशुं, जेनाथी डायजेस्ट जल्दी थई जाय। त्यारबाद आपणे अहींया थोड़ो एवो अजमो लई लेशुं, 1/4 टीस्पून जेटलो क्रश करीने एड करी देशुं। त्यारबाद 1 टीस्पून जेटला अहींया तल लई लेवाना छे अने मीठास माटे थोड़ी एवी खांड वापरीशुं। जो तमने अहींया લીંબુ एड करवो होय तो पण करी शको छो, पण अहींया हूँ खाटी छाश लई रही छुं। तो अहींया मैं 1 वाटकी जेटली खाटी एवी छाश एड करी दीधी छे अने हवे आपणे एनामां मोण एड करीशुं। तो 2 टेबलस्पून जेटलो मोण एड करीशुं। आपणे अहींया वधारे तेल यूज नहीं करीए, बहु ओछा तेलमां ज रेसिपी बनावीशुं। हवे आ बधी ज सामग्रीने एकदम सरस रीते मिक्स करी देवानी छे अने पहेला मसળી लेवानी छे, पछी आनामां पाणी एड करीने तेनो लोट बांधवानो छे। जो આવી રીતના તમે પહેલાં મસળી લેશો તો તમને અંદાજો આવી જશે કે અહીંયા કેટલું પાણી લાગશે। જો તમે ભેગું પાણી એડ કરી દેશો તો તમારો લોટ જે છે એ ઢીલો પડી જશે। તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે હવે હું પાણીનો યુઝ કરી રહી છું। તો અડધો લોટ તો એમને એમ છાશની મદદથી બંધાઈ ગયો છે। ફ્રેન્ડ્સ, વિડીયો જરાય પણ ગમતો હોય ને તો એક લાઇક જરૂરથી કરી દેજો, કારણ કે તમારા એક લાઇકથી મને મોટિવેટ મળે છે। तो अहींया मैं फरी पाछुं थोड़ुं एवुं पाणी एड करीने लोटने बांधी लीधुं छे। तो बहु ढीलो नथी राखवानो, आ लोटने थोड़ो एवो कठण बांधवानो छे, कारण के आपणे तेनामांथी वड़ा बनाववाना छे। हवे फ्रेंड्स तमे जोई शको छो कि अहींया लोट जे छे एकदम सरस रीते अने थोड़ी ज वारमां बंधाई गयुं छे। तो अहींया आपणे एक इन्ग्रेडियंट जे यूज करवानो भूली गया था ते छे सोडा। तो 1/4 टीस्पून जेटली सोडा लोटमां एड करी देवानी छे। मारे अहींया स्कीप थई गई हती एटले मैं अहींया पाछळथी एड करी थोड़ुं एवुं पाणी एड करीने फरी पाछुं आ लोटने मसળી लीधुं छे। तेनाथी सोडा जे छे एकदम सरस रीते मिक्स थई जशे। हवे आपणे 1 चमची जेटલું तेल लई फरी पाछुं आपणे आ लोटने एकदम सरस रीते हाथनी मददथी मसળીને एकदम सॉफ्ट करी लेशुं। त्यारबाद आपणे तेना वड़ा बनावीशुं। तो एकदम इजी छे मकाईना वड़ा बनाववाना अने पेलाना जमानाना लोको आ वड़ाने 2 થી 3 દિવસ पहला बनावीने राखी देता अने सातमना दिवसे चटणी साथे अथवा तो दही साथे आ वड़ाने खाता। आ वड़ा बिल्कुल नहीं बगड़ता। जो तमने वधारे साचववा होय तो तमे खाटी दहीथी पण तेने बनावी शको छो, तो ये जल्दी सुधी खराब नहीं थाय। हवे आपणे एक लूवो तोड़ीने बधा ज वड़ा बनावी लीधा छे। तमे जोई शको छो कि गोल गोल राउंड करीने ऊपर पेंडा जेवो शेप आपी देवानो छे। हवे आ बधा ज वड़ा उपर आपणे डेकोरेशन माटे तल यूज करीशुं। तल आम पण आपणे यूज कर्या छे लोट बांधवामां। उपरथी आपणे थोड़ा तल भभरावीशुं तो एकदम सरस एवा वड़ा खावामां तो सरस लागशे, पण जोवामां पण बहु ज एवा डिलिशियस लागशे। तो फ्रेंड्स, अहींया मैं बधा ज वड़ा पर तल लगाड़ी दीधा छे। हवे तेलने गरम करवा माटे गैस पर मूकी दीधुं हतुं। तेल खासुं एवुं गरम थई गयुं छे। तो एनामां आपणे 4 થી 5 वड़ाने एड करी देशुं। तो आने फ्राय थता बिल्कुल वार नथी लागती। जो तमने सेलो फ्राय पण करवा होय तो पण तमे करी शको छो। तेनामां थोड़ी वार लागे छे एटले मैं वधारे तेल लईने तेने डीप फ्राय कर्या छे। तो तेनो जेवो कलर बदलाय एटले आपणे तेने बारे काढी लेवानुं छे। अने ध्यान रहे फ्रेंड्स के हाई फ्लेम पर नथी तेने तळवाना। जो हाई फ्लेम पर तमे तळशो तो वड़ा उपरथी
એકદમ ડાર્ક થઈ જશે અને અંદરથી કાચા રહી જશે. તો સ્લો ફ્લેમ ઉપર તમને અહીંયા વડાને ફ્રાય કરવાના છે. તો એકદમ સરસ અંદરથી સોફ્ટ અને તેનો પડ જે છે એ બહારથી ક્રિસ્પી રહેશે. તો આવી રીતના તમે બનાવશો તો તમારી આ ડીશ બહુ જ ટેસ્ટી બનશે. તો અહીંયા મેં બીજા વડા પણ એડ કરી દીધા છે. આવી રીતના આપણે બધા જ વડાને ધીમે ધીમે ફ્રાય કરી લઈશું અને થોડા એવા તલ નીકળી જશે આપણે ફ્રાય કરશું એટલે. તો થોડા એવા વધારે તલ જ તમને ઉપર એડ કરવાના છે. તો આ બીજો બેચ પણ તળાઈને રેડી થઈ ગયો છે. તો ચાલો ફ્રેન્ડ્સ આપણે તેને એક ડીશમાં સર્વ કરી લઈશું. અને આ વડાને તમે ફ્રીજમાં કે પછી ફ્રીજની બહાર પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તો ફ્રેન્ડ્સ રેડી છે આપણા મેથી અને બાજરીના વડાની રેસીપી. વિડીયો જરાય પણ ગમ્યો હોય ને તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો. ચેનલને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ નથી કર્યું તો આવી જ નવી નવી રેસીપીઝ જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. બાજુમાં રહેલી ઘંટડીને જરૂરથી દબાવજો જેથી તમને મારા આવાવાળા નવા વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળતી રહે. ફરી મળીશું આપણે એક નવા વિડીયો સાથે, એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો બધા. જય શ્રી કૃષ્ણ.